ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇହାଦେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଜୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାଣା ପ୍ରଦୂଷଣ ସଥେ କମିଗଲାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହଉଥିବାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକେ ଇ ଠିକ କରି ପାରବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ଡମ୍ପିଂ ହଉଛେ, ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ନା ପାରନ୍ ସେଟା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ है। जुहार दोहरा डीपी के आपको समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु समस्ते जानिचन गर्व अहंकार बेसी दिन तक ना रहे, किंतु फिर भी लोक दिहे गर्व केवे न सरे। लोग जेते बेले पावर ने थान लोकंकर गोड़ धो दुसन, जुहार आज्ञा नमस्कार कर दुसन। जिते बेले सत्तार पले आसन, जिते बेले पावर रे पले आसन, तांकर गर्व अहंकार एतकी बढ़ी जासी मैंने आपन को उल्टी करी ना देखन। ये कथा मैं कहना कहूँ अपन मैंने समस्ते जानूचन जे नेता मैंने भोट पाई सारा उतारू केन्ता पॉलिटिक्स करसन, जे केन्ता उल्टी नेसन, उल्टी पुल्टी चकेल पिठा जे नाड़े पैन बर्षा से आड़के से छता आड़ कर। तो मुझे यहाँ आपन को गोटे बाइट सुनावा के जाऊँ। पहला अपन ये बाइट टिके सुनो। झारसुगुड़ा रे प्रदूषण रो मात्रा कमी छे। आपन को विशेष किसी कहबार के ना पड़े और मैंने बुझीजे न ई बाइट सुनला उतारो। और समस्ते जानिजन इटा होचन प्रिय विधायक युवा विधायक झारसुगुड़ा विधायक टंकधर त्रिपाठी। समस्ते इताकू इलेक्शन आगतु शिक्षित बोले भावुले, जितबार आगनु इटा गोटे शिक्षित विधायक पढ़ाशुना पिलान जितले काम देवा झारसुगुड़ा प्रॉब्लम के सॉल्व करि पारबे। झारसुगुड़ा रे होतबार अन्याय अत्याचार के इ ठीक करि पारबे बोली लोकंकर भितरे आशा थिला। अब से आशा के इ माने एंता भांगले जे लोग बहुत पस्ते होछ। ई कथा मैं कहला जे कहूचे, ई कथा मैं इथिले कहूचे कि झारसुगुड़ा रे जेन प्रकार प्रदूषण होउछि, जेन प्रकार फ्लाई ऐश डंपिंग होउछे, अपन माने भाबी ना पारन सेटा केते मारात्मक जिनिस है। फ्लाई ऐश टा खाली झारसुगुड़ा रे सीमित ना न, फ्लाई ऐश टा इहादे झारसुगुड़ा नु आरंभ करी संबलपुर बरगढ़ के भी पहुंची सालान। बरगढ़ ओडिशा रे भाधाणी और से भाधाणी के इहादे और से भाधाणी के इहादे कुकुर छी सालान। ई कथा मैं कहला कहली, कथा मैं इथिले कहली कि बरगढ़ रे चाष बहुत मात्रा रे हेसी, विशेष कर धान चाष। और से धान चाष जन हेसी, से धान चाष के भल जमीन दरकार, ठीक जमीन दरकार, ठीक पैक दरकार। और धान चाष की इहादे फ्लॉप करबार लगी, चाष रे इहादे मारबार लगी चक्रण चाली सालान। फील्ड मान को पैसा दे करी फ्लाई ऐश डंपिंग करा जाउछे और से फ्लाई ऐश टा धान डुलिंग दे भी पड़ुछे। से कथा अलग कथा कभार आगु मुझा कहूचे झारसुगुड़ा जिल्ला रे जेन प्रदूषण कथा कहा जाउछे। झारसुगुड़ा जिल्ला रे काना प्रदूषण सथे कमी गला न। झारसुगुड़ा जिल्ला रे प्रदूषण नै न। संबलपुर झारसुगुड़ा गले डस्ट बिल्कुल देखा ना जीवार। विधायक टंकधर त्रिपाठी आज्ञा आपन टिके चेंडा कहउचन भाभी चिंती करी कहून। लोग आपनकर ऊपर हंसुचन एडकी मुरुख टे के नथिला जे सत्तारे पले आला बोल। समस्ते जानिचन आपन इन कथाटा कहले जे वेबसाइट रे क्लीन अच्छे, वेबसाइट रे बतौछे झारसुगुड़ा रे प्रदूषण कमुछे बोली करी लज्जा लागबार कथा। कागज पत्र रे सरकारी दस्तावेज रे सब जिनिस ठीक थिसी, केभे कहींटा भूल न थे, किंतु ग्राउंड रियलिटी काना है सेटा आपन केभे थरे देखिचन, केभे आपनकर एसी कार नु बाहरी करी बाइक रे बुलिचन, केभे थरे बाइक रे बसी करी झारसुगुड़ा सब ब्लॉक के बुली साइले न नुहे। आपन केंती करी जानबे जे झारसुगुड़ा रे प्रदूषण नै हबार बोली करी। आपन तो एसी कार रे बुलचन आज्ञा, सकालु पाइले कि आपन को ड्राइवर काज पूछुचे, गाड़ी पूछुचे, तारपरे करी आपन बसुचन। आपन जानबे केंती करी जदी रियलिटी जानबार अच्छे बोले ग्राउंड के जाऊन और बाइक रे जाऊन, चली जाऊन और देखुन झारसुगुड़ा रे निश्वास नबा लगी सफा पवन टिके केन जगह रे मिलुछे के। झारसुगुड़ा इहादे गोटे स्लो पॉइजन जोन ही जाइछि, जे से जगह रे रहुचे आस्ते आस्ते अस्थमा रोग बेमार रे से मरुछि। आस्ते आस्ते अस्थमा रोग विभिन्न श्वास रोग रे लोग पीड़ित रहउचन। इटा बिल्कुल लुके ना पार। झारसुगुड़ा रे कपड़ा खने जदी सुखै दियो बाहर रे बेले ता उल्ला बेल के कला ही दिसी। इटा लोक कर ऊपर अयणा नै न। आपन जे भाभी दउछन कि मंदिया ढेल मार देमी आम पड़वा बोलजन, केभे ना पड़े, बड़ा मूर्ख प्रकृति है। लोग जानी साले न रियलिटी काना है, आपन सरकार रो रियलिटी काना है। अपन जेन डबल इंजन सरकार के नेगरी डिंग मारुचन, जेन डबल इंजन सरकार कहउछ ओडिसा रे से चलाबाटा बहुत दुख
ପାଉଛନ୍ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ପୁରା ଫ୍ଲପ ହେଇସାରିଲାନ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାଇନ ଯେ ଫ୍ଲପ ହେଇସାରିଲେ ନ ଚାଷୀକୁ ଠକବାରନୁ ମୂଲ କରିକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଥା ଭତ୍ତା ତ କେନ୍ଟା ଏକା ଆପଣ ଠିକ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଲା ଏଟା ମିଛ ନୁହେଁ ଯଦି ମିଛ ବୋଲେ ଆପଣ ଥରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇକରି ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରୁନ୍ କେତେ ଲୋକ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ କେତେ ଲୋକ 300 ୟୁନିଟ ବିଜଲି ମାହାଳିଆ ପାଉଛନ୍ ଚେକ୍ କରୁନ୍ ସେ କଥା ଛାଡୁନ୍ ପହଲା ଆପଣ ଜବାବ ଦଉନ୍ କାରଣ ଝାରସୁଗୁଡାକେ ଆପଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରି ସାରିଲେ ନ କେଁ ଯଦି କରି ସାରିଲେ ନ ବେଲେ ଏ ଭିଡିଓ କାଣା এটা আগর ভিডিও নয় সে আজির কালের ভিডিও দেখুন এটা হচ্ছে ঝারসুগুড়ার ভিন ভিন অঞ্চলর দুরুসে গোটে অঞ্চলর বলে নয় সে ভিন ভিন রোড রাস্তার দুরুসে ভিন ভিন জঙ্গলর দুরুসে রাস্তারে আস বাহারবারটা রাস্তারে আস ডম্পিং হেবারটা ফিল্ডে 25 ফুট আস বাহারবারটা এটা ছোট কথা নয় সে আপন ভাবি না পারন যে ঝারসুগুড়া কেন দিকে গতি করুছে ধীরে ধীরে ঝারসুগুড়া গোটে মরুভূমি হয়ে যাবা আর সে জায়গায় অক্সিজেন ঘিনি করে বঞ্চবার পড়বা এটা লোকଙ୍କୁ অজଣା নাই আর আপন যেন কথা কহুছ থরে আপনকৰ কথা কেতে সত্যতা আছে ঠিক গ্রাউন্ড যাই করে চেক করুন দেখুন ঝারসুগুড়ারে প্রদূষণ মাত্রা নিশ্চিত ভাবে বড়িছে এবং বিধায়ক আমার যেন বাক্যবীর অছেন বিধায়ক টঙ্কধর ত্রিপাঠী সে যাহা বি কহিলে কি ঝারসুগুড়াতে মানে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স কম হয়ে গেলানো ঝারসুগুড়ার প্রদূষণ মাত্রা কম হয়ে গেলানো তাহা যেতে কহিলে বি আপনার আজ্ঞা পুরাপুরি ভাবে আপনার যদি গ্রাউন্ড রিপোর্টে দেখবে এবং তার সত্যতা এইটা কি ঝারসুগুড়ার প্রদূষণ মাত্রা বড়িছে প্রদূষণ মাত্রা কম পব্লিক কে পচরউন মানে বঞ্চবার কেতে কষ্ট হচ্ছে আরে কেতে দুঃখ মিলুছে কেতেবেলে কোম্পানির আস আসি করে ধানধুলি পাঠি দউছে তো কেতেবেলে কোম্পানির বিষাক্ত প্যান আসি গাঁ গাঁ বুড়ি যাচ্ছে আর তো কেতেবেলে কোম্পানির বিষাক্ত লিকুইড রে লোক হন্তসন্ত হউছ এটা সবুঠু বড় দুঃখর কথা যে ঝারসুগুড়া বাগিল জায়গা পশ্চিম ওড়িশার যেটাকে প্রাণকেন্দ্র কুয়া যাচ্ছে পশ্চিম ওড়িশার সবুঠু বড় সিটি বলে কিছু আতুতি না গহল সিটি বড় রেভিনিউ অঞ্চল সেই জায়গার যদি সরকার বিফল হয়ে যাচ্ছে অটকাবার লাগে তো এথরু বড় দুঃখর কথা কিছু না আপনার মতামত কাଣା এই উপরে নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট বক্সে জানাবে যদি ভিডিওটা ভাল লাগলা বলে লাইক করবে শেয়ার করবে আর কমেন্ট বক্সে নিজের মতামত নিশ্চিত ভাবে দেবে ফের ভেট পড়া ফের গোটে নয়া এপিসোড তি রহুছে জুহার।